You have been welcomed into our online class, and today I am going to discuss about communication skills. যেতବେଳେ আমি কোন বিষয় ইংলিশে আলোচনা করিবা তার বিষয়টা আগে ওড়িয়ারে বুঝিবা, কারণ as far as you have no any special knowledge in English, as far as from your matriculation body sound body. So as you have no so experience, then प्रथमे मैं तुमको ओडिया बुझेबी, तापर इंग्लिश तुमको कहबी. कम्युनिकेशन अर्थ होची जोगाजोग. बुझि पा? कम्युनिकेशन दुई प्रकार. गोटा होची वर्बल कम्युनिकेशन, आउटा होची नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जोटा वर्तमान देखो तुमको मु पाठ पढाउची. बहिर लेखा है किसी विषय, रेडियो में शुणुचे किसी विषय, टेलीविजन में आलोचना जानूचे, एगुड़ा सबुजाक हूँ वर्बल कम्युनिकेशन. आज को प्राय 1000 वर्ष तले व्यासदेव लिखिते महाभारत. नाउ व्यासदेव इज नॉट विथ अस, ही हैज बीन पास्ड अवे, बट आज महाभारत व्यासदेव से कथा आमको प्रचार करम पाखे आम जानूचे से समय कथा. इतिहास यार गोटे ज्वलंत उदाहरण गीता, बाइबल, कुरान जहाँ पढ़ुचे एगुड़िक सबुजाक होती वर्बल कम्युनिकेशन गोटे गोटे उदाहरण. मंत्री आसवे आज भाषण देवे, लालकिला ठारे मंत्री भाषण देवे, लक्ष लक्ष जनता ये बसती, मंत्री आसिले निर्दिष्ट समय भाषण देवे, आम शुणिले. प्रधानमंत्री मन की बात प्रचार कले टीवी रे, रेडियो रे, शुणिले. शिक्षक क्लास रे पढ़ाइले आम शुणिले. वकिल आगू कले जज पाखे, जज शुणिले. ये अनेक कथा जोटा कि शुणुचे पढ़ुचे सेगुड़ी निश्चित रूप से वर्बल कम्युनिकेशन. A student is writing something. The student is writing something on a letter. That letter was sent by post, and the student's mother got it and read. She became able to know what her son is wanting. तेणु चिठी मध्यम लिखिकी कम्युनिकेशन कले सी भी वर्बल कम्युनिकेशन. डाकिकी आम क्या कौन कहले सी भी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन. इनसाइड क्लास टीचर पढ़ाइले सी भी वर्बल कम्युनिकेशन. रेडियो आसुवा कथा, रेडियो आसुवा गीत सी वर्बल कम्युनिकेशन. टीवी रे प्रचार होता विभिन्न विज्ञापन, विभिन्न तथ्य से भी वर्बल कम्युनिकेशन. तो ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. तो तुम जान लो लेखा बही लेखा विषय आउ मेमो, रिसीप्ट एवं जहाँ सब देखुचे विभिन्न टाइप रिटन एलिमेंट्स गुड़ाक है सबूक ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. आउ गोटे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माने कौन? जो शब्द ना तुम ये प्रश्न कर बही तो शब्द ना, बही लेखा जो शब्द ना कि लेखा ना, से गुड़ा हूँ कौन ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. शब्द ना लेखा ना, तेज अच्छी कौन ना अच्छी भंगी, पश्चर, बॉडी पश्चर अच्छी, चित्र अच्छी, आलोक अच्छी, एगुड़ा सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जमती कि गोटे जिनस अच्छी कौन पुओ जाइए बुलूची पदारे आसला डेरे आसी बापा रागी जाइए, माँ कौन कर डांडा खंडा ठिया है पार्टी बापा कहते सी बोल बोल डाकिक आसूची, माँ ओठ देहरे हाथ रखिक ठिया है.
ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଲା ପୁଅ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ବାପା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଲେଖା ନାହିଁ, ଠାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହିବା। ଆଖିରେ ଡାକିବା, ହାତରେ ଡାକିବା, ହେଲା, ଆଖିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବା, ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେଇବା, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଭ କାଢ଼ି କିଛି ସଂକେତ ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠାରରେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଦେଇକରି ସେମାନେ ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ତୁମେ ଯଦି କେବେ ଯିବ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଦେଖିବ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଗରିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଠାରରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିଦେବ ମୁହଁ ପାଖରେ କି ସଂକେତ ତାଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗତି ବଦଳାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରାୟ ରହିଆସିଛି। ଚୀନର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିତ୍ରଲିପି, ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କହିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହିବା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଦେଖିବ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁଠି ଆମର କାରବାର, ସେଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଗୋଟାଏ ସଂକେତ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗାର ଥିବ ସେଠି, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାର ଥିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୁଅର ଗୋଟେ ଗାର ଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖୁଛେ, ଲାଲ ବତି, ଶାଗୁଆ ବତି ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। नो साउंड, नो रिटिन, ओनली ଠାର। ବୁଝିଗଲା? ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମନେକର ଜଣେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କହୁଛି, ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରେ, ତା'ମାନେ ସେ ରାଗୁଛି। ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଆଗେଇବାନି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛି ବଡ଼ି। ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖୁସି ହେଉଛି, ତା'ର ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବା ଖୁସି ଅଛି ସେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଅଲଗା କଥା ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆମେ ଠାର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ'ଣ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଆନାଦର। ବୁଝିପାରୁଛ? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଣେ ସ୍ପିକର ବା ରାଇଟର, ଆଉ ଜଣେ ରିଡର ଅର୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, এইটা রহব। দুই প্রকার জায়গায় সেটা গুড কম্যুনিকেশন হব। পিলা তুমি দেখ, গোটা উদাহরণ দেছি, তুমি ফোনে কার সাথে কথাবার্তা করছ, ফোনে যেতে কথাবার্তা করছ, সে গোটে মধ্যে গোটে কম্যুনিকেশন যোগাযোগ রয়েছে। যে ফোন করুছি সে হচ্ছে কোণ সেন্ডর, যে তাকে শুণুছি সে হচ্ছে রিসিভর। তেণু যদি জনে যে কହୁছি তার কথাকে আর জনে শুণুছি, দ্যাট ইজ গুড কম্যুনিকেশন। কিন্তু জনে কই চালুছে আর জনে মূল শুণু না, সেটি গুড কম্যুনিকেশন হব। বুঝিপার? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে তোমার গলা। আউ গোটা হচ্ছে কোণ না, গোটা হচ্ছে ফর্মাল কম্যুনিকেশন, আউ গোটা হচ্ছে ইনফর্মাল কম্যুনিকেশন। গোটে পিলা দেখ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ, গোটা হচ্ছে অণ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। কেমতি গোটা উদাহরণ দেଉଛି, মনে করা যাও এটা হচ্ছে আমার গোটে শিক্ষানুষ্ঠান। এই শিক্ষানুষ্ঠানে মনে করা যাও কোণী ফংশন হচ্ছে, জনে ভাষণ দেଉଛି, সেই শিক্ষানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় ভাষণ, হল। সেই যে অডিয়েন্স শুণুଛନ୍ତି সেটা হচ্ছে ফর্মাল কম্যুনিকেশন হচ্ছে। কিন্তু আমি গোটে কম করছে না, গোটে বার্থডে হচ্ছে, সে বার্থডে আমি আমার পর্সনাল কিছু লোক ইনভাইট করছে, তাকে খুশি করা বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করছে, সেটা হচ্ছে ইনফর্মাল অণ আনুষ্ঠানিক। গোটা আনুষ্ঠানিক মানে কলেজের হোক, স্কুল হোক, অফিসর হোক, সরকারଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛେ, ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଫର୍ମାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମନେ କରାଯାଉ ଜଣ ବାହାଘର ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଆଣୁଛି, ସେଇଟା
ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ। କାରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ସେଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ଆମେ ଫର୍ମାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହିବା। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ known about the communication ମାନେ କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ନା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଯୋଗାଯୋଗ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ନା ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ଜିମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ହେଲା, ଯୋଗାଯୋଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ। ମା ଡାକିଲେ ସିଏ ବି ଯୋଗାଯୋଗ, ବାପା ରାଗିଗଲେ ସଂକେତ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଯୋଗାଯୋଗ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗ ମାନେ ଜଣେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବୁଝୁଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହିବା, ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଶୁଣୁଥିବ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା କ'ଣ ତୁମେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ, ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ସେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା। Thank you.